Part number 4. Okay, so part number 4. So, palihog ko abli sa inyong Biblia, dili ta magdugay. Abri inyong Bible in the book of Luke. Lucas, Kapitulo 10, versikulo 39 hangtod sa 42. Okay. Lucas, Kapitulo 10, versikulo 39 hangtod sa 42. Gangyon ako una pagtindog ang mga young people. Tindog sa una mga young people. Okay, tanan nga mga young people. Okay, tanan nga mga young people. Okay, na dito. Okay. So before nako patindog ko ng mga adult, ng mga minyo, gangyo nako sa pagabanti tanang mga young people at the back. Pwede ba mo mabanti diri sa tubangan? Okay, before the reading of God's word, gangyo nako kamo sa pagabanti. Kaya di kita magbasa karon kun di mo mabanti. Okay, tanan nga yung people na sa likod, okay, baganti kay diri sa tubangan. Kay naaman tayo speaker this morning. O gato ning i-fill in daan para katong mga naulahi, dili na po kay sila maulaw ba nga naa sila sa tubangan moagi pa. Okay. Okay, this is Sunday school and then we're going to study sa pulong sa Ginoo. Okay, kay kasagaran na bagyong mga tulog na dito sa likod kaning mga young people. Kay gidulag email kagabi. Okay. So, og basin na po yung mga young people karon diha nga glantaw sa live, bitaw. Okay, gihangin ako ang tanan sa pagtindog. Okay, tindog ta tindog. Amen. Okay, Luke chapter 10 verse number 39. Apa ba yung people sa likod? Palihog ko pabanti diha mga ushers. Mga ushers. Ngano mahadlok man ning mga young people muling coach tubangan no? Hadlok gyud siguro ni mga mapiksan sa lahoy. Padala lang mo payong pod sunod. Okay, sige. So, ako yung mabasa sa verse number 39, kamo sa verse number 40, and then dungano na to sa verse number 42. Amen ba? Okay, verse number 39, the Bible says, "And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word." Verse number 41, "And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things." Verse number 42, ready go. "But one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her." Let's pray. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. I pray, O God, this morning nga nami magkatunan, samdang kami magatuon, mapadayon na mo among lason, O God, about sa personal devotion. Part number 4, use me, O God, as your mouthpiece, O God. I acknowledge, Ginoo, sa kong kaugalingon nga wag ko'y mahimo, O God, kung walang imong tabang. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohanon, nga nakaabot sila sa iyo sa kabuntago na mahan. Lord, nakita ni mo, Amahan, ang ilang kasing-kasing, nakita ni mo, Amahan, ang ilang faithfulness. Ikaw, Ginoo, mag-bless kanila, Ginoo. Usa Lord, this morning, unas tanan, pasaylo amigo, O God, sa mong mga kalapasan, Ginoo, nga wala ka malipay. O God, si Ginoo, pinagi sa precious blood, nga giulak ni Kristo dito sa cross. Ikaw, Ginoo, magatabang ka na mo. Badlo nga, Ginoo, ang buhat sa kaaway, nga makapadistract, Ginoo, sa pagtuon karon si mong pulong. Ikaw magabless, kayong tanan, giklaim na ko, di alam ang si mong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makalingkod ka mo? Okay, so, this is part number 4. O dili pag yun nato ni mahuman sa ikaupat nato nga kabanata, no? Okay, kaupat nato nga pagtuon di pag yun nato ni mahuman kay taas-taas gyud kini nga lesson. Okay, so this is the importance of personal devotion, part number 4. So I hope nga naa gyud tay nakatunan. I hope og wala gyud nato nalimtan. No? So nakalimot na ba? Hapit na. Okay, so karon ato na po ning ma-review, ato na po ning mahinumduman na po pag-usam. Okay, so unsa may buot pasabot gali sa personal devotion? Kisa may hinumdum? Okay, so salamat nga naay polo kabok nakahinumdum. Okay. It is a time we sit aside to be with God. Next slide please, no? Panahon, oras nga imong gigahin diha
sa Dios. Amen? So the perception, okay, mga panglantaw, it is a living, ato lang ning i-review, para basin katong nag-take note ba, nakulangan pa, kaya naulahi siya, nabiya siya. So apas mo lang tawa ninyo. No? Una, it is a living relationship. It is a loving relationship. No? Pagkaanindot ng mga panglantaw, mahitungod sa personal devotion. And then the product in devotion, it is a time of listening and learning. Okay? And then letter B, it is a time of praying and petitioning. Labi na gayud o naagyo kay gikinahanglan, diha gyud the more ka nga mohatag, moduol, no? Taas nga panahon diha sa Ginoo. The picture, no, mga hulagway sa personal devotion, it is like a walk with God. Kisa may example ni ini nga atong gikaw. Kisa man si Enoch, no? In the New Testament, in the book of Hebrews, he had this testimony. He pleased God, no? Nalipay ang Ginoo siyang kinabuhi because Enoch walked with God. So, both pasabot, to walk with God, you must walk in the same direction with Him, no? So, kita, ang atong example, ang atong gisunod, si Kristo. No? Si Kristo. Murag kabantay ka sa una, di ba, na kay gi-idolize nga tawo. Kung unsay gusto niya, o unsay gisuot niya, o unsa the way siya magkinabuhi, iyang lifestyle, bisan siguro iyang panamit, iyang hairstyle, kung imo siyang gi-idolize, imo ginang sundon. Di ba? Kung nakaka-idolize nga tawo nga iyang buhok pa, murag tapay sa manok, di ba, ang imong pong sunon, maupod na. Kung ang iyang style kanang gisi-gisi, gisi-gisi po, no? Kung ang iyang style kanang pinakita ang pusod, ikaw pinakita pong pusod kay imo man gi-idolize, di ba? Pero kita ang atong gihimong example which is the Lord Jesus Christ. Amen. So we ought to follow Jesus kay si Jesus ang atong sumbanan. Perfect nga example. Okay. And then that is you must be willing to follow and obey Him. Okay? So, letter B, it is like coming to Jesus. So, inumdumi that God's favorite word is come. No? Pagdool diha kaniya. Okay, and then letter C, it is like abiding in Christ. So, nagisgot kini mahitungod sa Kristohanon nga nakadikit diha sa Dios, nga dili gyud ka mahimong magbungahon sa atong Kristohanong kinabuhi kung mabiya ta, maputol ta diha sa punuan. Amen? So, sama ni bulag karon diri ba? Sa tubangan, no? Lantawon, buhi ni siya, patay. Ha? Lantawon ni siya, buhi ni siya, patay. Buhi, no? Pero pipila ka mga oras, pipila ka mga minuto, mamatay ni siya. Mauna ay mahitabo. Nga naman, pastor? Buhi mo silang taon, presko mo silang taon, apa may floral foam diha, na tubig. Pero later on, mamatay na siya, unya baka ha. No? Kaya nga naman, wala na siya nakakonekta sa punuan. Muna may tabo sa Kristanon, maybe buhi kita lang taon karon. Diba? Pero kung maabot ka sa punto nga wala na ta nakakonect, later on, magkahinay-hinay kalayos. Magkainahinay wala atong desire, atong gana, og never kita magbungahon. Dili kita makaproduce og artificial fruit. Okay? So letter D, it is like coming into the presence of God. So wala na ko nigi-delete ni nga ko nga verse, Psalm 16 verse number 11, ganahan ko ani, in thy presence is fullness of joy. Amen? And thy right hand there are pleasures forevermore. Okay, letter E, it is like waiting upon God, no? So, there is no time lost if you are waiting on the Lord. Naunta, walay mga oras pa. Walay mga panahon nga masayang diha sa paghulat nato diha sa Ginoo. Okay, atong gipagamit. Amen? Gitagaan ni mo higayon, gitagaan ni mo oras ang Ginoo sa imong kinabuhi. And then letter F, diri ta naghunong, diri ta magsugod, ug diri atong verse nga gibasa atong text this morning, okay? It is like being still before God. Unsa man ang still?
Unsa man ang still? Mutanas ako para ato gining masabdan. Unsa man ang still? Pastor kato bitang makita nako sa akong gipalit pastor nga kato bitang kalderin nga stainless steel. Dili na ha. Unsa man ang steel? Bistil, bistil. Steel ba? Steel. No? Gahi ag lawas di mo yung mura mag stainless steel. Okay. So, steel buot pasabot, abstaining from motion or kalma or settle ba? No? Kalma lang ka ba? Okay? So, ingon ang Biblia, Psalm 46 verse number 10, be still and know that I am God. Sa Bisaya, kini nga pinulangan, akong gibasa ba? Paghilom. No? Paghilom. Okay. Mga kamo, minaw, nabagay preaching, na ipagwalis pulong sige no, be still lang diha, be still. No? Nila na ako binisayaon nga pag-istorya, kay maraglain man. No? Be still lang sa diha, no? Paminaw lang. Okay. So, in Isaiah 30 verse number 7, okay? For the Egyptians shall help in vain, and to no purpose, therefore have I cried concerning this, their strength is to sit still. Okay, kuya no? In Luke chapter 10 verse number 39, unsa man gyud lesson ini? We talk about be still, no? It is like being still with God. Unsa man gyud lesson ini nga atong ma-apply, atong makuha ba? Sa verse nga atong gibasa in verse number 39, naay duha ka karakter gisgotan diri. Mananggig soon, duha ka babayi. No? Sa diha nga si Kristo ug ang mga disipulo mibisita sa balay ni Mary ug ni Martha, unsay nahitabo? And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet. So unsay gibuhat ni Mary? People at the back. Unsay gibuhat ni Mary? Unsay gibuhat ni Mary? Which also sat at Jesus' feet. Posible na siyang tungod. Okay? Or nikatubang kang Kristo. In verse number 40, yung igsoon nga babayi, but Martha was cumbered about much serving. No? So murag kita ba, pag naibisita sa itong balay, di ba, usahay, di na ta maka-entertain, no? Kaya nabisi na prepare ba, unsay ihikuan. Wala na, ang bisita, naralito na biyaan, kalingkod, no? Ikaw, nabisi na kag ato kaganahan, palit kag pan, no? Palit kag soft drinks. Usama ni ini. And came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. So, unsay hangyo ni Martha kay Jesus? Unsay hangyo kay Martha? Unsay hangyo ni Martha kay Jesus? Nga, ingnon ni Kristo si Mary, nga patabangon. Murag, kuan ba, nga kanang trabaho ba, dili gustong maalkansi. You know? Pero kaon, di ba? Asa mo, hadlok magansi. So, si Martha, murag nakita niya ba nga si Mary, lingkod-lingkod raman. Ako na busy naman ko diri. Na-picture, bipalaw ko sa picture diya. Okay, before ta. Wala diya? Diya, wala? Okay. And Jesus answered and said unto her. Ingon siya, naaman lagi. Okay. So, sama ni ana ba? No? Picture lang ako. Okay. At least ma-visualize na to ba? No? Maupo siguro na dagway ni. Dahil nagbanga. Okay. And ingon si Jesus, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. In verse number 42, but one thing is needful. Palayo ko sa verse. And Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Amen? Mautoy na kanindot. Nga bisan tuod panglantaw ni Martha kay Mary, nga wala siya ni tabang. Well, kay man lang tawon, di ba okay man ang gibuhat ni Martha? Unsa may dautan na to? Unsa dautan na to? Wala, no? Sa gibuhat ni Mary, unsa may dautan na to? Wala. Di ba, usahay na atay mga butang nga gibuhat ba? Di ba? Na atay mga butang nga gibuhat, nga, okay man pod. Pero it talks about priority.
Nagisgot ni mahitungod sa priority. What if ba nun, ani? Gi-invite kag birthday. Oh, okay, no? Kag-invite kag birthday. Diba? Unya, what if Sunday pod? Okay, kay birthday. Nya Sunday man pod. Agoy, karon, unsa may atong priority? Diha na. Nagiskot na mahitungod sa unsa imong priority. When the Lord Jesus entered the home of Mary and Martha, Martha was largely concerned about serving the Lord Jesus with refreshment, while Mary was more inclined to hear him out. No, grabe si Mary ba? Martha's philosophy was, unsuman, serve first, then listen. Unsa ang philosophy ni Martha? Serve first, then listen. While Mary's attitude was, baliktad, listen first, then serve. Mura bitag, na-instruction ba? Unsa may mas maayo? Mubuhat ka daan, adisir ang instruction, or instruction daan, adisir ka mubuhat? Instruction daan. Martha's philosophy was serve first, then listen. Kang Mary's attitude, listen first, then serve. Kabantay ka, no? Nakakay sugoon, iba, imong anak sugoon. Wala namin na, dito suglakaw. Pagkataon-taon ni balik. Unsa gali ito, ma? Amawit na ni mo. Paminaw sa. No? It talks about priority, okay? But ako'y praise nga akong gi-appeal dire. Paliw ko next slide. Martha did many things, but Mary did the right thing. Amen? Well, naamang ito o tay mga angay nga buhaton. Pero unta dili gyud nato iset aside ang panahon nga gibutang gigahin nimo para sa Ginoo. Ngano man pastor? Well, dili malikayan nga mabisi ka sa imong kinabuhi. Diba? Dili malikayan nga stibuok nimong adlaw mabisi ka daghan kag buhaton, no? Labi na event. Pero unta ang oras nga imong gigahin nimo sa Ginoo dili nimo kwaon. Dili nimo kuan na lang apply sa nako na. Unahon sa ako ni kong trabaho. Usahay nun ana ta. Hello. Usahay nun ana ta mamuratag si Marta, no? Next, to work is easy. To be still before God is perhaps the hardest work for human being to do. Yes. No? Mas kita pag natay trabaho, di ba? Usahay tungod sa kakapoy, tungod kay grabe imong pagpangabudlay tibok adlaw. Mo nang irason na lang nato, Lord. Ugma na lang Ginoo, ako na lang tingbo ni akong Bible reading, Lord. Akong prayer Ginoo kay murag kapoy naman, Lord. Ikapoy man kog trabaho Ginoo. Ugma na pod, Lord. Ugma na lang Ginoo. Pagka ugma na pod gikapoy na pagka, Lord. Tingbo na gyud nako Ginoo. Unsa man na ang Ginoo utangan nimo? Pagka ugma na pod kinabisi na pud ka, Lord. Murag 5 chapter biya every day, Lord. Murag karon Ginoo, kapoy na pod. Tingbo na siguro nako, Lord, ini ko Domingo. Nya kay nanamay naglison naman namay nag-apiki naman kinabunalan naman si Ginoo. Lord, daghanon na lang ginako Ginoo, ako naging pasobraan. Kay pasindi ay di na ako mabisi na ko Lord ba, at least pagkaugma kanang kung sa kuan pa nabutsir na nako daan ang kuan ba, nabasa na nako daan ba, na-advance na nako daan ba. No? So dili no nana oy. Hello. Okay. Then, next, the devil has made it his business to monopolize or control on 3 elements. Inon ani, no? Ang yawa ba? Sometimes, no, ang yawa, mangita, gyug pamaagi. Okay? Unsa man mga tulo ka butang? Noise, hurry, crowds. Diba? Usahay, dili ka focus sa Ginoo pagsaba. Labi na mo silingan nga video kay. Paita eh.
Lord, kasabot na yung Ginoo akong silingan, Lord, saba kay gabi joke. Ugma na lang ko, Lord. Lord, kadali ko Ginoo. Kadali ko, Lord. Murag unya na lang kay murag kaala sa kanang murag isa lang sa ka verse, isa lang sa kay kadali ko napakuy ko anon, pakibuhaton. No? It is no elemento na sa yawa. Gamiton sa yawa aron makontrol ta niya. Kay kung magpadala galitaan ang mga butanga. Wala ay magkahinay-hinay ta. Magkahinay og wa ba mawala magkagamay no ng oras nga atong gigahin sa Ginoo. Satan is quite aware of the power of silence. Ingon si Jim Elliot. Okay? And the next. Una, okay na, atong gitunan karon. It is like, it is like being still before God. No, kalma lang. And in liturgy, it is like the opening of the door of our hearts to Jesus. Samara sa imong giabrihan. Every time nga mo spend time ka sa Ginoo, samara nga imo na pong giabrihan ang imong kasing-kasing, gipasulod nimo si Kristo. Samara ni ana ba? In Revelation chapter 3 verse number 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Now this passage shows the sad reality that a Christian can close the door of his heart. Pwede di ay. Pwede din nato mag-close ang ating atuang kasing-kasing. It is a sad reality. Lord Jesus, and leave him outside of his life. The Lord Jesus, like a close friend, no, sama sa usa ka suod nga higala, wants to come into our lives and have fellowship with us. Muna every personal devotion, every time nga gigahin nimo sa Ginoo, it is like nga imong gipasulod si Kristo sa imong kasing-kasing, nakigistorya ka, it is like a close friend ba? Okay? Kagitagahan nimo time, nakigistorya ka, and then the opening of the door of our hearts is not difficult. Dili man lisod. Unsa may gikinahanglan day pastor? It requires only humility and willingness. Ang pag-abri sa atong kasing-kasing, ang paghatag og panahon sa Ginoo, ang gikinahanglan niya humility og willingness. Pagpaubos sa imong kaugalingon og kanabitong aduna kay desire, gusto ka hangawa para sa Ginoo. Pero unsa may mahitabo nganong ma-close man. Okay, before ko mo padayon, palaw ka nga praise. If God is kept outside, something must be wrong inside. Lisod ba ang pag-abri? Hello? Lisod ba ang pag-abri? Pastor, pastor, lisod kay abrihan, pastor, kay gikan sa babaw, hangtod sa abos na ilak. Kano man, pastor, basi kawato niya akong tinigom dito. Dagan kikog yabi. Lisod ba ang pag-abri? No, it is not difficult. It requires humility and willingness. But if God is kept outside, something must be wrong inside. Unsa naman day nagdominar sa atong kasing-kasing, dili naman humility ug willingness. Pride. Pride. Kabisi naman. Wala naman tayo noy, wala naman noon tayo panahon. Okay? If God is kept outside, something must be wrong inside. Next, dirita sa point number 4. Move ta para maato na kining mahuman ning mga kaning lesson. Okay. The potential in devotion. Okay? The potential in devotion. Unsa man ang potential? No, ikaw Bert ba kay potential kay ka? Unsa may pasabutan ng potential? No? Okay. Potential is something that can develop or become actual. No? Okay. So una, letter A, we can get to know God intimately. Amen? If you have the personal devotion, kung nag-maintain kasi mong personal devotion, diha pag yun mo mailhan ang Diyos pag-ayo. Okay? So when you talk about intimate, it is a mark of very close relationship. Diba kung ang tao na ilhan ni mo pag-ayo, kung the time nga muhatag kag panahon niya. Okay?
Kabantay ka pag naakay nanguyab pa lang kadaan, taas siya kag time maghihatag, mailhan gyud nimo kung sa siya. Pero napay usahay no nga pag kaminyo na gyud, diha na gyud nimo mailhan pag-ayo. No? Nalain na ning batasan. Ano man, wa man nimo ilha pag-ayo. Isog mo na ini. Oh, man ning ilok, kalain. Ano man, nailhan na nimo kay diha naman gyud mo nagkuyog. Pero kung sa atong personal devotion, diha gyud nato mailhan pag-ayo kung unsa ang Dios. Manaingon si Paul kay Timothy in 2 Timothy chapter 1 verse number 12, "For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed. And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day." Ngano nakaingon man si Paul nga, "For I know whom I have believed." Ano man? The Apostle Paul had so much time and experience with God that he could trust God with everything in his life. His problems, his trials, suffering, and even his future. Makaingon yung ka nga, "Lord, kabalog yung ko, kailag yung ko nimo Ginoo, unsa may nahitabo sa akong kinabuhi karon, ikaw na gibahala Ginoo, for I know whom I have believed." Ano nakaingon man ka? Kay imo siyang nailhan, imong na-experience ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hello? Pero kung wala nimo totally nailhan ang Dios, magsige na lang kag, "Unsa man ni Lord? Ngano man ni Ginoo? Ngano man ni Lord? Wa naman ko kasabot sa kong kinabuhi, Ginoo, kay ngano man." Wa man nimo siya totally nailhan. Pero kung makaingon kang bisan tuod sa imong sufferings, trials sa imong kinabuhi, sama sa giingon ni Paul, "For I know whom I have believed. I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day." Amen? That's the blessing. That's the potential in our devotion. We can get to know God intimately. In Jeremiah chapter 9, verse number 20, another verse, "Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord." The greatest achievement, hinumdumi, the greatest achievement for a man is to really know God experientially. It is greater than being wise, mighty, or rich. Okay man na. Okay man na. Nakikaalam, malamon ka, hayahay ka, nakay butang, okay man na. Diba? When we truly know God personally, we tend to be more relaxed and to enjoy our walk and fellowship with Him. Hinumdumi, next slide please. Communion with God is one thing. No? Communion, bot pasabot, intimate fellowship. But familiarity with God is quite another thing. Amen? Hello? Kana bang nailhan gyud nimo unsa ang Dios ba? Nailhan gyud nimo kung kinsa ug unsa gyud ang Ginoo. Pero unsa man nimo pagkahibalo kung dili ka mohatag panahon sa pulong sa Ginoo? Amen? Unsao man nimo pagkabalo? Mana sa the potential of our personal devotion, diha nimo mailhan pag-ayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Okay? And then it is good to know, another phrase. It is good to know the Word of God. Amen? But better still is to know the God of the Word. Hello? Nasabtan ba nato nga praise? Amen. Well, okay na nga. Naibaloan na to pulong si Ginoo, pero masindot yun na to. Masindot yun, may balaan yun na to ang Diyos. But how? Pinagi sa pulong si Ginoo. Amen? It is good to know the Word of God, but better still is to know the God of the Word. I have 5 minutes. Okay, ingon si Tozer.
God has not bowed to our nervous haste, nor embraced the methods of our machine age. Di ba kabantay ka karon panahon na to, no? Grabe na, bisag asa ka instant. Di ba, no? Instant noodles. Kung mag-withdraw ka na may ATM, instant, no? Dali ra kaayo. Bisag asa ka na instant, no? Instant baby. No? Pagkita nimo, una na kay anak, grabe instant man. Oh, ano ba, no? Instant, di ba? But Diyos, wala siya. Wala niya gibawd, wala kay may appreciate ang Ginoo ni ana ba sa atong machine age. Di ba? Grabe, karon paspas na kayo. Grabe na kayo kapaspas karon. Pero the man who would know God must give time to Him. In other words, ang Dios dili siya gusto nga magdali ta ba kana bitang tagaan na lang nato ang Ginoo sobra-sobra sa atong oras. Wala eh. Gusto sa Ginoo. Tagaan nato siya taas nga panahon. Amen. Dili nato i-instant nga Lord, ay, wala na ka na. Mura kagaampo ba nga Lord? You know what I mean? Amen. Okay, next, letter B. This is the last. Okay, I don't come late. This is the last. We can understand the way of God. Ikaduha, the potential of our personal devotion, we can understand the way of God. Amen? Ingon ang Biblia, 2 Corinthians chapter 2, verse number 9, but it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. In our suffering, we often see the problem, but not the purpose. Nga naman, if you have personal devotion, the potential ni ini, di mo masabtan ba ang mga pamaagi sa Ginoo? Kaya kung wala tayo personal devotion, wala tayo paghatag panahon bitaw sa Ginoo, kung naay problema na lang atong makita. Wala na itong makita ba unsay purpose sa Ginoo? Mao na. Wala na itong makita ang blessing loyo sa mga pagsulay. But in our personal devotion, ang potential nini, we can understand, diha na to masabtan, may baluan, nga ang Dios di ay naaday pamaagi. Naaday siya purpose. Naaday purpose ang Ginoo. We often see the problem but not the purpose. Spending time with God helps us to understand the deeper meanings of all the things that happen to us. Amen? Diha gayod nimo masabtan. Sa imong personal devotion, diha nimo mahibaluan mga pamahagi sa Ginoo. Kaya sometimes ang ato bitang pamahagi, kung kita'y pabuton bitaw, gusto lang nato, permente lang straight ba? Permente lang hayahay. Diba? Maunay gusto nato. Pero sometimes, kanong ialaw man si Ginoo nga na mga problema, pagsulay. Kaya kung wala gyud nato mahibaloi, masabti pag-ayo ang pamaagis Ginoo, ingon ang Biblia Romans 8 verse number 28, all things work together for good to them that love God. Amen? Sa imong personal devotion, sa imong pagtahatag og panahon sa pulong sa Ginoo, diha gayud nimo masabtan nga matag butang nahitabo sa imong kinabuhi, problema man sa ups and downs in life, diha nimo masabtan nga ang matag butang diay ang Dios na ay katuyuan. Amen? Pero kung wala bitaw kami hatag panahon sige no, sige na lang gyud tag reklamo, Lord, ang ato na lang makita mga problema, mga pagsulay. Diha na lang. Diha ra gyud tataman. Manang time naman diri sa tataman. Amen? So atong padayon next Sunday, I hope na mo. Amen. Atong mo padayunon sa part number 5. Okay, let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong. I pray, O God, na ato sila nasabtan, nga among aplikar sa among matag adlaw nga pagkinabuhi. Ikaw mag-bless sa among pagpadayon, ikaw magkapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So let's have a